What's up guys? So yun guys, isi-share ko lang sa inyo guys. So gusto nyo ibalik yung free po sa kapag guys yung free natin dun guys na example yung video removal natin at saka red boss saka stabilize. So gusto mo manood guys kung paano siya ibalik sa free guys. So watch this guys. Huwag mo kalimutan share para itong page nito guys. So yun guys, ipapakita ko kung paano ibalik yung free guys sa kapag guys lahat ng auto-removal na. So yun ka. Okay. Guys, yan. Pinitin yung CapCut. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo sa akin guys. Okay na guys, nakapay na yung sa akin guys. Sina-install ako kapon. So tingnan nyo guys. Guys, meron na free na removal at saka free stabilize. Stabilizer at saka free na yan lahat guys. So gusto nyo guys. So panoorin nyo ito video guys. So ito na guys. Okay na sa akin guys. So back tayo guys, back. So install muna natin yung CapCut natin. Uninstall muna natin. So yun guys. So guys, so ito guys. Pinutin yung com. Tapos yan na guys. Ito na tayo sa com. Tapos doon tayo sa CapCut on version. Yan guys. Pindutin nyo guys. Tapos yan na. So yan guys. Pindutin nyo yan kay CapCut editor ng video. So yan guys. So yan guys. Okay na guys. Scroll lang down. Ulit. Pindutin yung download APK. Guys. Yung APK download. Yan guys. Pindutin nyo guys. Tapos scroll lagi ulit. So show more. Pindutin yung show more. Naka-download na pala. So papakita ko sa inyo paano ulit download. So yan, show more ulit. Hanapin nyo yung 1190. Yun na. Ito guys. Ito na. Kita ko na naka-download na. Yan, pinitin mo yun. Tapos pindutin mo yung download APK ulit. So yan guys. So naka-download na yan. Pag may lumabas na yan guys, pag may lumabas na dyan guys, ibig sabihin naka-download na. So pinitin mo yun. Tapos dito na tayo guys. Hintayin mo na lang yun guys kung matapos yun. So yan guys, fast forward tayo. So hintay tayo guys hanggang matapos yan guys. Hanggang matapos. So okay na guys. So pindutin mo yan. So yan guys, pindutin mo yan. So lalabas install. So pindutin mo install. Installing na siya guys. Hintay lang saglit guys. Install na yan. So open dan. Open. Yan guys. So okay na guys. Yung CapCut natin. Yan guys. So ulit. Yung CapCut natin bumalik sa free natin. Old version na ito guys. Bumalik tayo sa free. So yung removal natin BG. Okay na yun guys. So example ito. Example ko guys. Yun guys. Yan guys. So yan. Pakita ko sa inyo yung sample ko. Kung malaman yun na totoo na may free na removal tayo reduce, stabilize. Yun na guys. Tingnan nyo guys. Okay na guys. So ayan na. Free na tayo ulit guys. So sa mga gusto pa ng more video, ipalo nyo ko guys. So gawin nyo na to guys. Kung may free na kayo guys sa BG, pwede na tayo magbayad-bayad. Na tayo pang bayad. Yan lang guys. So nakapaan na kayo guys. Palo nyo na ako guys. Thank you guys.